الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. Syekh Muhammad bin Hizam Al-Adni, beliau memulai ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tidak ada bandingannya. Pujian melampaui orang-orang yang pernah memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian di dalam segala hal, sebelum Allah ridha, ketika Allah ridha, dan setelah Allah ridha kepada kita. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat beserta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi selanjutnya yang mengikuti beliau dalam jalan beliau, baik keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in dan tabi'innya hingga hari kiamat. Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad akramana bi bi'thati hadha an-nabiy al-karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه المنة وهذه النعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكر الغرض من ورائها والهدف منها، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Anugerah dan nikmat ini yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan di dalam Al-Qur'annya, sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orientasi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada kalian ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah kalian seorang Rasul, seorang utusan yang dimana tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayatnya dan mensucikan kalian, dan kalian pada saat itu sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Waqad ajma'a al-ulama'u salafan wa khalafan qadiman wa hadithan ala anna min a'zami an-ni'am allati yun'imu Allah biha 'ala al-insan أن يجعله من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Dan sesungguhnya para ulama mengatakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada para hambanya, yaitu ketika dijadikan seseorang di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau tadi disebutkan di antara tugasnya mengajarkan kepada kalian Alkitab dan As-Sunnah. ولهذا كان الكثير من أهل العلم ومن أهل التربية ومن رجال التزكية كانوا يعلمون أولادهم الصغار وتلاميذهم الصغار أنهم يدعون الله كل يوم ويذكرون الله كل يوم فيقولون: قولوا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena itu disebutkan para ulama mereka mengajarkan kepada santri-santri mereka yang masih dini, yang masih kecil, begitu juga anak-anak mereka yang masih dini, yang masih kecil, hendaknya setiap hari mengulang-ulang perkataan, hendaknya kalian mengulang perkataan Alhamdulillah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai orang-orang muslim dan juga menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Inna شرف الانتساب إلى الإسلام نعمة عظمى، وشرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مزية كبرى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sesungguhnya kemuliaan berafiliasinya kita, berintisabnya kita, memiliki hubungannya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dijadikan orang-orang yang muslim, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat kalian. ونعمة الإسلام ونعمة الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي من مظاهر تجلي الحق سبحانه وتعالى باسميه الرحمن الرحيم على العبد. Yang dimana anugerah Islam dan anugerah dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua termasuk hal-hal yang membuktikan tajallinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan pembuktian daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Bismillahirrahmanirrahim. فوجب على الأمة ووجب على المسلمين أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. Karena itu wajib bagi setiap individu seorang muslim untuk mensyukuri nikmat ini. وشكر هذه النعمة يكون كما أخبر مولانا سبحانه وتعالى بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما أخبر سبحانه وتعالى عن شأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عن شأن تعظيمه wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan bentuk syukurnya kita terhadap nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, dan hendaknya apabila kalian mencintai Allah dan Rasulnya, hendaknya kalian mengikuti Allah dan Rasulnya, dan kalian hendaknya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bentuk syukurnya, yaitu hendaknya kita mengikuti menapak tilasi Rasulullah di dalam firman yang lain. Inna syukra hadhihi an-ni'mah yakunu bi tatbiq ma dzakarahu Allah fi al-ayat allati dzukirat. Laqad manna Allah 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi. فالمظهر الشكر الأول هو أن يحسن الإنسان علاقته بكتاب ربه، يحسن الإنسان علاقته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى حسن العلاقة أن يقبل على القرآن درسا وتعليما وتفقها، وأن يقبل كذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد على ذلك سلوكا وتطبيقا. Salah satu bentuk syukur kita yang tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu di antara tugasnya Rasulullah yatlu alaihim ayatih, dibacakan kepada kalian semua ayat-ayatnya. Artinya bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut dengan kita memperbagus hubungan kita dengan Al-Qur'an. Begitu juga bukan hanya memperbagus hubungan kita dengan Al-Qur'an, akan tapi mengamalkan apa yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik itu dari segi amal, dari segi suluk, dari adab dan yang lainnya. لم يقم بحق شكر هذه النعمة، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الانتساب إلى دينه الشريف، من لم يحكم رسول الله في حياته، من لم يقدم رسول الله على هواه. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Dan tidak akan sempurna bentuk syukur atas nikmat ini semua kecuali kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur utama kita dalam segala aspek kehidupan. Yang dimana tadi disebutkan, dijelaskan, tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai penengah apa permasalahan dan perkara yang kalian pertentangkan. Apapun permasalahan yang kalian pertentangkan, jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan referensi utama kalian. لم يتبع
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشكر نعمة كونه من أمته من هجر القرآن، من ترك القرآن، من أهمل القرآن في نفسه أو في أبنائه أو في أهل بيته. Orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang tidak menghiraukan Al-Quran, dia tidak bisa disebut orang yang mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan Al-Quran di dalam dirinya, dia meninggalkan Al-Quran di dalam keluarganya, tidak mempraktekkan dan membaca apa yang ada dalam Al-Quran. Orang tersebut tidak bisa dinamakan orang yang bersyukur atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad. ومن فسدت علاقته بالقرآن قراءة وعلما وتعليما وعملا فلا شك أنه ستفسد علاقته بكل شيء. Barang siapa yang rusak hubungannya dengan Al-Quran, baik itu dalam bacanya, baik itu dalam pengamalannya, baik itu dalam memuliakan Al-Quran, maka hubungan dia akan rusak dalam hal apapun. وبالتالي من فسدت علاقته بالقرآن ستفسد علاقته بمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa yang rusak hubungannya dengan Al-Quran, otomatis hubungan dia akan rusak dengan orang yang diturunkannya kepada Al-Quran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الذي يقرأ القرآن ويستطيع أن يقرأه ولا يقرأه فإن قلبه يظلم. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran akan tapi dia tidak memahaminya, maka disebutkan orang tersebut adalah orang yang menzalimi dirinya. وإذا أظلم القلب حل فيه الشيطان. Dan ketika dia menzalimi dirinya, otomatis hati dia akan menjadi gelap, dan ketika hatinya menjadi gelap, dia akan digoda oleh syaitan. فيملي عليه فعل الشر ويزين له فعله. Maka dia akan otomatis berbuat hal-hal kejelekan dengan gampangnya. ثم قال سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إن التزكية معناها أن يصل الإنسان قلبه بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يتصل قلبك أيها المسلم، قلبك أيتها المسلمة، بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا نظف القلب عما لا يحبه الله وعما لا يحبه رسوله. Dan tugas kedua Rasulullah yaitu wayuzakkihim, mensucikan mereka. Makna pensucian at-tazkiyah di sini hendaknya seseorang sampai kepada batasan dia mensucikan hatinya, dan dia dinamakan bisa mensucikan hatinya apabila dia mensucikan hatinya daripada apa-apa yang tidak dicintai oleh Allah dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna tazkiyata ma'naha at-taharah. Pensucian artinya at-taharah, bersih, suci. Inna tazkiyata ma'naha tanziful qalbi 'amma siwa Allah. Pensucian artinya membersihkan hati di apa yang ada dalam hati kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Inna tazkiyata ma'naha an yatakhallas al-insanu min shahwatihi. Hendaknya pensucian itu artinya dia membersihkan hatinya daripada syahwat-syahwat. Inna tazkiyata ma'naha an yatakhallas al-insanu min su'i adabihi. Hendaknya seseorang maknanya tazkiyah dalam dirinya dia terbebas daripada keburukan syahwatnya. Inna tazkiyata ma'naha an yasila al-insanu ila mardati Allah subhanahu wa ta'ala wa mardati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada pensucian hendaknya seorang manusia mencapai batasan dia mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari ridhonya. فإذا ما حصلت التزكية يأتي بعد ذلك العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعثته فقال إنما بعثت معلما وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأي ذين يقدم؟ هل يقدم العلم أم يقدم التربية؟ الأصح أن يقدم العلم، أن يقدم التربية أولا ثم العلم ثانيا. لماذا؟ Maka apabila tidak sempurna pensucian dalam diri seseorang, maka tidak akan datang yang namanya ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi disebutkan di antara tugas Rasulullah yaitu mensucikan kalian.
Karena itu ketika ada pertanyaan mana yang harus diprioritaskan, diutamakan, mana dulu, sebuah ilmu atau at-tazkiyah, pendidikan hati, pendidikan religius, mana yang dia dahulukan? Maka dijawab oleh para ulama yang lebih didahulukan, yang lebih diprioritaskan adalah pendidikan hati, pendidikan rohani. Kenapa? لماذا تقدم التزكية على العلم؟ Kenapa didahulukan pendidikan rohani, pensucian hati daripada ilmu? لأن التزكية ينتج عنها نوع خاص من العلم هو الحكمة. Karena dengan tazkiyah maka akan menghasilkan satu ilmu yang menarik, yaitu pensucian. وهذا المعهد اسمه منبع الحكمة. Tazkiyah itu akan melahirkan suatu hikmah, sebagaimana nama pondok pesantren itu yaitu ولا حكمة من دون تزكية ومن دون تربية. Tidak akan datang suatu hikmah tanpa adanya tazkiyah, pensucian dan pendidikan rohani. فيتربى القلب على الطاعة وتتربى الجوارح على الطاعة ويتربى الإنسان بعمومه كله وجزءه ظاهره وباطنه على الطاعة فيصير عبدا مخبتا أوابا. Maka dengan tazkiyah ini seseorang akan terlatih hatinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tazkiyah ini seseorang hatinya akan terlatih untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia menjadi hamba yang selalu berbuat taat kepada Allah. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي العلم من باب أولى. Maka orang yang diberikan hikmah, maka dia akan diberikan otomatis sebuah ilmu. الحكمة خلاصة العلم. Hikmah itu adalah ringkasan intisari daripada ilmu. وإن شئت فقل هو نوع أو علم زائد لا يدرك بتعلم ولا يدرك من كتاب وإنما هو علم لدني قال الله فيه وعلمناه من لدنا علما وقال سبحانه وتعالى عن كيفية اكتساب هذا العلم واتقوا الله ويعلمكم الله. Hikmah adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan hikmah ini tidak bisa dicari dengan belajar, tidak bisa dicari dengan membaca kitab, akan tapi hikmah ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, satu ilmu khusus yang datangnya khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami ajarkan kepada dia suatu ilmu dari kami. يؤتي الحكمة من يشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. ولكن وما يتذكر إلا أولو الألباب. Akan tetapi sayangnya tidak ada yang ingat itu semua kecuali orang-orang yang berakal. إن الحكمة لا يؤتيها الحق سبحانه وتعالى إلا من أحب من خلقه. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hikmahnya kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai. لأن الحكمة كما سمعتم يؤتي الحكمة ويؤتي معها العلم اللدني. Maka sebagaimana yang kita tahu semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada seseorang, otomatis dia akan mendapatkan ilmu. وهذا كله مربوط بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ini semua terikat kuat dengan ketakwaan kepada Allah. وأما العلم فقد يعطاه العاصي. Apabila ilmu mungkin bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat. لكنه يعطى علما مجردا إذا اجتهد. Akan tetapi yang diberikan hanya ilmu saja apabila dia bersungguh-sungguh. ومعنى العلم المجرد هو أن يعطى ظاهر العلم ولكن سر العلم ونوره وبركته وهداه وحكمته وأسراره لا يعطاها حتى يتقي الله سبحانه وتعالى ويترك ما هو عليه من المعصية ويقبل على مولاه سبحانه وتعالى بكليته. Yang dimaksudkan hanya ilmu saja yang dia dapatkan adalah zahirnya ilmu. Dia mendapatkan ilmu, dia faham ilmu,
akan tapi dia tidak mendapatkan sir rahasia, dia tidak mendapatkan barokah daripada ilmu tersebut, dia tidak mendapatkan hidayah dari ilmu tersebut, dan dia masih terus menerus dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan dia seperti itu tanpa mendapatkan sir barokah daripada ilmu. ومن أعطي الحكمة صار عليه لزاما أن يشكر تلك النعمة. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia harus bersyukur atas nikmat tersebut. وشكر نعمة الحكمة أن يبذلها لغيرها وهو ما يعرف بالدعوة إلى الله. Syukur atas kenikmatan diberikannya kita hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita merepresentasikannya, membuktikannya untuk berdakwah di jalan Allah. والدعوة إلى الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دعوة إلى الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومعنى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قد الإنسان نفسه الداعي إلى الله يكون معرض عن الدعوة إلى الله، فلما يتعلم ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه وينور بصيرته ويلهمه الحكمة يفتح قلبه حينئذ وينشط جوارحه للدعوة إلى الله وإبلاغها. Yang dimaksud dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitab was sunnah, dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka semua Al-Qur'an dan As-Sunnah, walaupun sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maksudnya ketika dia sudah faham tentang hikmah dan dia syukuri hikmah tersebut, dia buktikan syukur nikmat hikmah tersebut dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang dai juru dakwah tersebut hendaknya dia mensyukuri dan mengajarkan kepada umat Alkitab dan As-Sunnah. Inna da'wata ila Allah laysat muqtasiratan 'ala at-tadris aw 'ala al-khatabah. Dakwah bukan hanya terbatas hanya mengajar dan pidato. Da'watu ila Allah takunu 'ala thalathati ashkal. Dakwah di jalan Allah ada 3 macam. Takunu bil aqwal. Mungkin dengan perkataan. Wal aqwal anwa'un muta'addidah, at-tadris wal khitabah wa ghairi dhalik. Dakwah dengan perkataan banyak macamnya, dengan pidato, dengan mengajar dan yang lain-lain. Ad-da'watu wal syakl ats-tsani ad-da'watu bil af'al. Macam yang kedua yaitu dakwah dengan pekerjaan, perbuatan. Fatu'ti fillahi wa tu'ti fil khairi wa tu'ti fil haqq wa tamna'u fillahi wa tamna'u fil khairi wa tamna'u fil haqq. Mungkin gambarannya ketika dakwah dengan pekerjaan yaitu ketika seseorang memberikan sesuatu karena Allah, memberikan sesuatu kepada kebaikan, dan dia tidak memberikan sesuatu karena Allah, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain karena Allah, karena sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Takunu harakatuk wa sukunuk fi ma yurdi Allah Subhanahu wa taala wa fi ma yakhdumu ibadallah. Hendaknya setiap gerak-gerik kita, diamnya kita hadiahkan dan kita niatkan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Tusakhir jawarihak fi ta'atillahi wa fi naf'i ibadillah. Kita gunakan anggota badan kita semua untuk taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Thumma an-naw' ats-tsalits atau al-shakl ats-tsalits ad-da'watu bil hal. Macam yang ketiga yaitu dakwah dengan perbuatan, dengan keadaan. قد سمعتم في كلام أخينا عباس إن من خيار عباد الله قول صلى الله عليه وسلم إن من خير عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله. Sebagaimana yang kita dengarkan dari nasihat Al-Habib Abbas, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya di sana ada seorang hamba yang ketika dilihat kita mengingat Allah. ولهذا فإن الإنسان الداعي إلى الله كلما صدق مع الله فإن نصيبه من الوراثة للدعوة إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ويكثر حظه من الدعوة إلى الله. فمن الدعاة إلى الله من يكون بالأقوال ومنهم من يكون بالأفعال ومنهم من يكون بالأحوال ومنهم من يكون
جميعا بالأقوال والأفعال والأحوال. Dan setiap kali seseorang itu bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwahnya, maka dia akan mendapatkan warisan dan anugerah yang lebih banyak lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para juru dakwah, para dai berbeda-beda. Ada yang mereka dakwahnya dengan perkataannya, ada yang mereka dakwahnya dengan perbuatannya, ada yang mereka dakwahnya dengan keadaannya, dan ada yang mereka berdakwah dengan tiga-tiganya. ولكل شيء مفتاح ومفتاح ما سمعتم من أول الكلام هو الصدق والإخلاص مع الله. Dan setiap sesuatu itu ada kuncinya, ada caranya. Dan cara dan kunci dari apa yang kita dengarkan mulai awal yaitu sungguh, jujur, benar-benar karena Allah dan ikhlas karena Allah. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berbuat amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah. فالصدق والإخلاص بينك وبين الله وبينك وبين الناس. Jujur sungguh-sungguh di hadapan Allah dan ikhlas kepada Allah antara kalian sesama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. كن صادقا في تعليمك، كن صادقا في دعوتك، صادقا مع الله، ألا تبتغي بذلك من أحد جزاء ولا شكورا، وكن صادقا مع الناس، لأن المسلمون كل واحد منهم أمانة عند أخيه، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم، والمسلم مرآة المسلم. Dan kesungguhan dan kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kesungguhan dan kejujuran di hadapan manusia, yaitu hendaknya kalian menuntut ilmu karena Allah. Begitu juga kalian menuntut ilmu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena umat dan manusia yang lain adalah amanah untuk dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang mukmin adalah cerminan bagi orang muslim yang lainnya. نحن بحاجة إلى الرحمة في تعلمنا، في تعليمنا، في دعوتنا. Kita sangat butuh kepada rahmat. Kita sangat butuh rahmat kasih sayang. Baik itu dalam belajarnya kita, dalam mengajarnya kita, dalam dakwahnya kita. وكان العلماء علماء السلف الصالح رحمهم الله كانوا يبدأون تلاميذهم أول ما يأتون إليهم يعلمونهم ويحثونهم على الرحمة، فكانوا يوردون لهم حديثا سموه بالحديث المسلسل بالرحمة. وهذا الحديث كل واحد يقول حدثني شيخي وهو أول حديث حدثنيه أو أخبرني به أو قرأته عليه أو سمعته منه، بل حتى يكتبون إلى تلاميذهم بهذا الحديث. Maka para ulama, mereka ketika pertama kali mengajarkan kepada santri-santrinya, mereka mengajarkan rahmat, kasih sayang. Bahkan mereka menyampaikan hadis yang mempunyai sanad ketersambungan dari dia hingga guru-gurunya ke atas, yang dinamakan hadis al-musalsal bir-rahmah. Hadis yang mempunyai sanad ketersambungan dengan sifat rahmat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh mereka, aku mendapatkan hadis ini, aku diceritai hadis ini oleh guru aku, dan aku membaca hadis ini kepada guru aku, dan seterusnya hingga Rasulullah. Hadis ini dinamakan al-musalsal bir-rahmah. وهذا الحديث المسلسل بالرحمة هو ما حدثنا به جمع من شيوخنا، أجلهم شيخ الشيوخ سيدنا ووالدنا وأبينا سيد الحي عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، وهو أول حديث حدثني به. Dan hadis al-musalsal bir-rahmah ini hadis yang kami dapatkan dari ayah kami, guru besar kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Yang kami dapatkan dari beliau adalah hadis pertama kali yang kami dengarkan dari beliau. Qala haddathani bihi walidi Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf wa huwa awwalu hadithin haddathani bih.
Dan beliau dapatkan hadis ini Al-Habib Abdul Qadir dari ayahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Hadis inilah yang aku dapatkan, kata Al-Habib Abdul Qadir, dari ayahku. قال حدثنا به شيخنا وشيخ مشايخنا الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي وهو أول حديث حدثنا به. Begitu juga beliau dapatkan hadis ini, Al-Habib Ahmad mendapatkan hadisnya dari guru-guru kami yaitu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan hadis inilah hadis yang pertama kali beliau dengarkan. والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس وغيرهم وكل واحد منهم يقول حدثني به شيخي فلان وهو أول حديث حدثني به. Begitu juga hadis ini diriwayatkan dengan sanad Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan semua mereka mengatakan aku diceritai oleh guru kita semua adalah hadis pertama ini, hadis Al-Musalsal bir Rahmah. بأسانيدهم إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli alaihi. Dengan riwayat kepada sahabat Sayyidina Abdullah bin Amir bin As, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Hadis ini bunyinya adalah orang-orang yang mengasih sayangi apapun yang ada di muka bumi ini, maka dia akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kalian semua mengasih sayangi apa yang ada di muka bumi ini. فإذا قلنا بأهمية الرحمة للمتعلمين فلا بد مع الرحمة من الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى وقلنا لكم ما هو الإخلاص. Begitu juga tadi disebutkan di dalam hadis, hendaknya kalian mengasih sayangi apa yang ada di muka bumi ini, maka otomatis yang di langit yaitu Allah dan makhluk-makhluknya akan mengasih sayangi kalian. Begitu juga bukan hanya rahmat kepada santri dan kepada para pengajar, akan tapi rahmat ini harus dibarengi dengan ikhlas. Maka apa itu ikhlas? الإخلاص من العلوم التي لم يعد يهتم بها في هذا الزمان إلا من رحم الله وقليل ما هم. Ikhlas adalah salah satu macam ilmu yang sedikit diperhatikan oleh orang-orang, kecuali oleh orang-orang yang memperhatikan rahmat, orang-orang yang mempunyai rasa rahmat. وقد كان العلماء يعلمون طلبتهم وكان الطلبة حريصون على أن يسألوا أشياخهم عن الإخلاص. Karena itu para santri pada zaman dahulu itu mereka sangat perhatian dan menanyakan, bertanya kepada guru-gurunya apa itu makna ikhlas yang sesungguhnya. Karena ikhlas ini tidak ada yang diperhatikan, jarang diperhatikan oleh orang zaman ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. حدثنا سيدنا وشيخنا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي رحمه الله وسألته عن الإخلاص ما هو. Kami mendapatkan riwayat ini dari Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, dan kita bertanya kepada beliau apa itu ikhlas. قال سألت والدي السيد علوي بن عباس المالكي عن الإخلاص ما هو. Begitu juga Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau bertanya kepada ayahnya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki apa itu ikhlas. قال سألت والدي السيد عباس بن عبد العزيز المالكي عن الإخلاص ما هو. Begitu juga Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, beliau bertanya kepada ayahnya apa itu ikhlas. وساق بإسناده وكل واحد كل تلميذ يقول سألت شيخي فلانا عن الإخلاص ما هو. Begitu juga sambung sanad ini dengan bentuk yang sama, aku bertanya kepada guruku apa itu ikhlas, dari periwayatan tadi Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki hingga ke atas. وينتهي التسلسل إلى سيدنا ذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو. Dan berakhir rantaian hadis ini kepada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah, dan beliau berkata dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa itu ikhlas? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو.
Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, apa itu ikhlas? قال سألت ميكائيل عن الإخلاص ما هو. Begitu juga malaikat Jibril bertanya kepada malaikat Mikail, apa itu ikhlas? قال سألت إسرافيل عن الإخلاص ما هو. Malaikat Mikail bertanya kepada malaikat Israfil, apa itu ikhlas? قال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو. Malaikat Israfil bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhlas? فقال الله جل جلاله الإخلاص سر من أسراري أودعته قلب من أحببت من عبادي. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ikhlas itu adalah sebuah rahasia daripada rahasia-rahasiaku, aku titipkan kepada hamba yang aku cintai. فمن أراد العلم ومن أراد الحكمة ومن أراد الدعوة إلى الله فعليه بالرحمة والإخلاص مع ضرورة أن يبتعد عن موانع وقواطع ومفاسد وإفسادات تلك الأمور، فالعلم يفسد بالمعصية والدعوة إلى الله تفسد بالنظر إلى متاع الدنيا والتزكية تفسد بعدم الإخلاص والصدق. Begitu juga barang siapa yang menginginkan ilmu, barang siapa menginginkan hikmah, barang siapa yang menginginkan dakwah, hendaknya dia mempunyai rahmat dan ikhlas, dan dia menjauhi hal-hal yang menjauhkan daripada mendapatkan itu semua, yaitu bermaksiat kepada Allah dan tidak ada ikhlas dan tidak ada rahmat di dalam dirinya. وليكن من مجالس الاحتفال بالمولد ميلاد لنا في عقولنا وفي قلوبنا وفي إيماننا وفي إسلامنا وفي أخلاقنا، ميلاد لنا في بيوتنا، ميلاد لبناتنا وأولادنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا. ومعنى الميلاد أن يعود كل واحد منهم إلى نفسه فيحاسبها، أن يعود كل واحد منهم إلى أخلاقه السيئة فيصلحها، أن يعود كل واحد منهم أن ينظر في أمر المسؤولية التي استرعاه الله عليها. أنت أمانة عند نفسك، نفسك أمانة عندك، ابنك أمانة عندك، بنتك أمانة عندك، زوجتك أمانة عندك، بيتك أمانة عندك، وجيرانك أمانة عندك، والمسلمون كما سمعتم كل واحد منهم مؤتمن على أخيه، ولا دين لمن لا أمانة له. ومن أراد أن يحفظه الله سبحانه وتعالى في كل ذلك فعليه أن يقوم بحق الأمانة التي استرعاه الله سبحانه وتعالى عليها. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. Karena itu untuk mendapatkan itu semua kita harus ada yang namanya sifat amanah. Amanah dalam diri kita, amanah dalam orang lain, amanah untuk keluarga kita, amanah untuk anak-anak kita, amanah dalam rumah kita, amanah di luar rumah kita. Karena orang itu mempunyai sifat amanah atas dirinya dan atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan amanah itu dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. احفظوا أنفسكم من المعصية، احفظوا أولادكم من المعصية، احفظوا بيوتكم من المعصية، احفظوا نساءكم، شبابكم، كباركم، صغاركم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Jaga diri kalian, keluarga kalian, keluarga perempuan kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang ada di sekitar kalian daripada maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. وهذا هو فقه مجالس الموالد، فقه مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف نفسك فتهذبها، وأن تنظر في أمر بيتك فتصلحه، وأن تنظر في شأن أولادك وبناتك ونسائك فتقوم عليهم بالولاية التي ولاك الله إياها إصلاحا وتربية وتهذيبا. Karena itu tujuan diadakannya momen kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi yang sebelum saya terjemahkan, yaitu kelahiran baru, perbaikan baru untuk akhlak kita, perbaikan dan kelahiran baru untuk keluarga kita, akhlak-akhlaknya, daripada kelakuannya, perkataannya. Begitu juga memperbaiki perbuatan-perbuatan agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. هذه مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Ini majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكيف يحضرها من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bagaimana datang ke majlis ini orang yang bermaksiat kepada Rasulullah? وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Setiap manusia itu orang yang pernah berbuat salah. إن المشكلة ليست في المعصية وإنما في الإصرار عليها وفي تتبعها وفي البحث عنها وعن أسبابها وعن مقدماتها وعن نتائجها وعن أصحابها. Dan sebab utama sebenarnya bukan dalam maksiatnya, akan tetapi ketika seseorang itu berbuat terus-menerus di dalam maksiat, mencari-cari sebab untuk bermaksiat dan menunggu hasil daripada maksiat tersebut, itulah sebab utamanya. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على ذكره وعلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى محبته، أسأله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا بالقبول وأن يتكرم علينا ببلوغ السؤل والمأمول وأن يجعلنا من أقرب الناس إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hadirnya kita di sini diterima oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan sir barakah daripada majlis-majlis yang seperti ini. Allahumma bi barakatil ijtima'i. Amin. على سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبنا عليك، اللهم اجمعنا بمن يجمعنا عليك ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يوجب لنا الزلفى لديك. اللهم احفظنا من المعاصي، اللهم خذ بالخيرات إلى النواصي. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي أولادنا وفي أهلينا وفي بناتنا وفي نسائنا وفي صغارنا وفي شبابنا وفي شيوخنا. اللهم احفظنا من المعاصي، اللهم احفظنا من المعاصي، اللهم اجعلنا من المعاصي في حرز مانع ومقام كريم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تصلي وتسلم على هذا النبي الكريم، وأن ترزقنا ببركته زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد، سعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، بعد طول عمر في خير ولطف وعافية. اللهم ارزقنا والحاضرين أجمعين من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها بحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك وعلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم من كان سببا في جمعنا، يكرم الشيخ محمد سلطان إن شاء الله، يكرمه كما أكرم أباه من قبل، ويكرم إخوانه ويكرم تلاميذه بفتوح من عنده وبتأييد من عنده وبتسديد من عنده، ويكرم الجميع ويكرمنا وإياه وإياكم بما أكرم به عباده الصالحين مع المعافاة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد.